لا أنتم يعني لا ما كان لكم هنا بس لا بس شوف يعني لا هناك يعني نوجهكم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم مولانا أستاذي. اللهم بارك لنا في شيخنا وأستاذنا الكياي أبويا أمسير. اللهم طول عمره بالصحة والعافية. اللهم احفظه ورد عنه كيد الكائدين وانصره نصرا مؤزرا وانصر أهل الحق به في هذا البلد آمين. Terjemah awal. Tuan guru kita ini mendoakan saya, semoga saya panjang umur, lalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan Allah menolong saya dengan satu pertolongan yang benar-benar mempunyai pengaruh besar. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وشرف الإيمان ومحبة واتباع سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته ومحبة حزبه من العلماء والأولياء. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dalam nikmat-nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat itu adalah kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Kecintaan yang tentu saja akan memberikan arti yang amat mendasar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amarana Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima bihablillahi وقد فصل أو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حبل الله بالقرآن الكريم وأهل بيته، ثم فسره في حديث آخر بالقرآن الكريم وسنته. إذن حبل الله التي نتمسك به هو القرآن وأهل البيت والسنة، وهذا مشهود في أئمة أهل السنة والجماعة من أهل الإسلام خلفا عن سلف أن كثير بل أكثرهم غالبهم من أهل بيت النبوة، وهم حراس السنة الشريفة التي في ظلها وفي ضوئها نفهم القرآن الكريم ونعمل به. Kalimat terakhir ini ingin mengatakan kepada kita, dan sesudah itu kita adzan dulu ya, bahwa ada tali temali yang begitu kuat ikatannya, Quran, Sunnah, dan ahli bait Rasulullah, yang kemudian menjadi contoh teladan pertama dari bagaimana menerapkan Quran, Sunnah, dan seterusnya. Bila ini kita perkokoh jalinannya, maka kita telah melakukan sesuatu yang terbaik dalam menjaga keutuhan Islam. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله ثم زاد جميعا. وهذه الكلمة جميعا مهمة جدا، إذ لا نكاد نرى نصا في العقيدة من النصوص القديمة إلا وتذكر مع الأصلين الكريمين القرآن والسنة الإجماع. وهذا الفارق العظيم بين مذهب أهل الحق الذي هو مرادف بمذهب أهل السنة والجماعة، وهذا كان أيضا يعرف في العصور الأولى بمذهب أهل الحديث،
بأنهم يتبعون ويأتمرون بالسابقية السلف الصالح ابتداء بإجماع الصحابة الكرام ومن تبعهم من الأجيال التي بعدهم وإلى جيل أئمة الفقه الكبار. فنجد أنه مثلا في العقيدة الطحاوية عليك بالقرآن والسنة والإجماع، ونجد في مثلا رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي أيضا نفس العبارة مع ذكر الإجماع، فلا بد من الإجماع، والإجماع هو كضمان الفهم الصحيح. Syukran. Di dalam Al-Quran, ayat yang sangat kita kenal, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kata jami'an mempunyai suatu posisi penting yang mempunyai makna yang dalam dan besar. Yang mau tidak mau maka kita harus menyimpulkan pentingnya ijma'. Jadi wa'tasimu, berpeganglah kamu bihablillah, dengan tambang Allah. Sudah jelas tambangnya itu Al-Quran dan Sunnah. Dua tali temali yang tak bisa ditinggalkan. Yang selama kita masih berpegangan dengan keduanya, tak ada yang bisa menjadi rusak, cerai-berai dan sebagainya. Tapi mesti jami'an. Disinilah kata jami'an yang mengekspresikan kata ijma'. Jadi sahabat-sahabat salafus salih semuanya berpegangan kepada dua tali ini, sebagaimana yang kemudian diungkap lagi oleh Sahib At-Tahawiyah, nama kitab besar dalam persoalan akidah, dan kemudian Risalatul Mustarsyidin, kitab besar ya, dalam bukan dalam tebal halamannya ya, tetapi pengaruhnya besar sebagai kitab yang mendahului kitab-kitab tasawuf yang lain yang dikarang oleh Al-Harith Al-Muhasibi, juga mengekspresikan itu. Jadi dua tali ini harus dipegang kuat dan kita harus ijma' menafsirkan ini, jangan menyimpang ke tempat yang lain. والتيارات المخالفة الأكاديمية والسياسية من أول العصور ظهرت وكانت سببا لكبار أئمة أهل السنة والجماعة للنهوض في وجهها بالأدلة القاطعة والحجج الدامغة، كمثلا في عصر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه المعتزلة، تيار قوي له علماء وله كتب ويعني مذهب من المذاهب غير السنية دعمته الحكومة المعتزلية وقتئذ، فنهضت العلماء ومنهم من قتل، منهم من حبس عذب وضرب 28 شهرا ضرب الإمام أحمد وسجن، ولكن صمد وكان كسيدنا أبي بكر الصديق في إنقاذ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصره. Dalam hal ini, tayarat, gelombang-gelombang serangan yang datang baik dari pemikiran yang ada di tengah-tengah umat Islam maupun yang dari luar, begitu kuatnya menyerang pemikiran-pemikiran Islam yang ada, yang menyebabkan tumbuhnya, berkembangnya ahli-ahli pembuat dalil, hujjah qati'ah. Jadi argumen-argumen yang jitu yang dibuat oleh para ulama, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang berkewajiban untuk bangkit dan mengatasi gelombang yang luar biasa itu. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kam yani muddah fi sijnihi 28 شهر. يعني سنتين وكسر. 28 شهر. Yakni 28 bulan di penjara oleh pemerintah yang telah mengusung pemikiran begitu kuatnya. Jadi tergila-gila
untuk berpolemik secara pemikiran semata sampai menyiksa banyak ulama, dan salah satu simbol diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang dipenjara dan disiksa, dicambuk, dipukul, padahal dia adalah imamnya para muhadditsin waktu itu, tetapi tetap disiksa luar biasa, dipenjara dalam tempo yang begitu lama, 28 bulan. Ini suatu gambaran betapa mereka terus bangkit, tidak berhenti. Bagaimanapun Al-Quran was sunnah mengatasi segala gelombang-gelombang pemikiran yang waktu itu benar-benar dimunculkan dari berbagai pihak. وفي عصر الإمام البيهقي أيضا كانت فتنة المجسمة، والإمام البيهقي ألف رسالة سماها شكاية أهل السنة والجماعة بما نالهم من الأذى، وتعرف أيضا بالرسالة الأشعرية، وذكرها الإمام ابن عساكر في كتاب من كتابه تبيين كذب المفتري كاملة. Terjadi lagi peristiwa itu, bala yang besar yang berbentuk perdebatan yang diikuti oleh pembunuhan, penyiksaan di zaman Al-Imam Al-Baihaqi, yang jelas-jelas menjadi pembela sunnah secara besar-besaran, sehingga sampai melahirkan suatu karya Syikayah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan dalam Tabyin Kidbil Muftari Alal Asy'ari. Kitab itu menjadi satu dalil yang kukuh bagaimana gelombang-gelombang fitnah itu muncul dari generasi ke generasi. Jadi dari Imam Ahmad kepada Imam Baihaqi ini cukup jauh masanya, tetapi gelombang-gelombang ancaman terhadap dunia Islam selalu muncul di mana-mana. وفي عصر الإمام القشيري بعده كذلك على يد المجسمة في منطقته في آسيا الوسطى، ثم في عصر الإمام الغزالي على يد الفلاسفة والباطنية ورد عليهما بقوة، ثم في عصر الإمام الرازي أيضا وقد قتله أعداؤه في العقيدة الكرامية، يعني سمموه، وكان نعم. فهذه كانت تيارات لها أدلة فاسدة، ولكن كانت لها نشاطات شبه أكاديمية وسياسية. Kemudian berlanjut lagi, muncul kembali di masa Imam Al-Qushairi, sahib Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ya, Syekh Abdul Karim Al-Qushairi, yang kitabnya itu mengilhami tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Termasuk Imam Ghazali pun menjadi sangat sibuk berhadapan dengan falasifah. Pada masa Ghazali, dia yang tekun mempelajari filsafat dengan kecerdasan otaknya, kemudian menyerang filsafat karena gangguan-gangguan pemikirannya terhadap akidah Islam. Dan dilanjutkan lagi oleh Imam Fakhruddin Razi, sahib Ta'sis Asasut Taqdis. Itu Asasut Taqdis yang dikarang oleh Al-Imam Ar-Razi, yang Tafsirul Kabir, tafsirnya sangat besar Imam Razi ini. Ya, Fakhruddin Ar-Razi yang luar biasa, tetapi harus berakhir dengan lenyapnya Fakhruddin Ar-Razi sebagai korban pembunuhan. Qutila huwa? Yani bisum? Diracun, mati diracun. Imam Fakhruddin Ar-Razi. وإلى عصرنا هذا، وسبحان الله كأن يعني الأستاذ يتكلم عن المشاكل في الجامعة وكيف الناس يعني يستعملون الدكتورة كأنها سلاح ضد الإسلام، وسبحان الله أن يفعل مثل هذا المسلمون، ولكن هذا حصل في القرون الماضية، ومثلا في تركيا مثلا عندما سقطت
الخلافة العثمانية وشيخ الإسلام يعني اضطهد هناك وأصبح التعليم علماني، فخرج نائب شيخ الإسلام الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله إلى مصر، ووجد في مصر في الجامعات هناك وجد علمانية ولا دينية ولا مذهبية وليبرالية وإباحية وكل هذه التيارات الحديثة والمستحدثة التي هي كلها خاصة في العالم العربي والعالم الإسلامي يعني اخترعت لمحاربة الإسلام ومحاربة أهل السنة والجماعة خاصة، لأنهم حاملون راية أهل الحق. فتجد حتى من التيارات الإسلامية تتعامل مع هؤلاء الأعداء لمحاربة أهل السنة والجماعة، فقام الإمام الكوثري بمواجهتهم وغيره من علماء أهل الحق السادة الغمارية في مصر وغيرهم. Begitupun yang diungkap oleh Pak Saifuddin Al-Ustadz, katanya beliau itu tadi. Ini sebenarnya satu refleksi dari wajah Islam saat ini yang muncul kembali sebagai sesuatu yang pernah terjadi dalam rentangan waktu yang lama dari yang telah disebutkan pada waktu imam-imam itu. Nah, belakangan pun ketika seorang hafizul hadis yang besar, Al-Hafiz Al-Kautsari, Muhammad Zahid Al-Kautsari, datang dari Turki ke Mesir. Dia melihat bahwa wajah-wajah sekularisme, wajah-wajah yang tak lagi memperdulikan agama, sampai masuk ke tempat medan pemikiran Islam di Mesir, di Al-Azhar. Nah, dakhil fil Azhar. Fil Azhar, wa fil Sahafa, wa fil Kutub, wa fil Dakatira. Wah, kan Al-Azhar itu tempat yang Masya Allah, tuh Masya Allah. Ahli-ahlinya luar biasa banyaknya. Jadi dari Azhar, dari buku-buku, dari koran-koran, dari macam-macam alat-alat komunikasi itu bermunculan pemikiran-pemikiran yang membuat ulama terpaksa menyingsingkan lengan, kemudian mengupas apa yang mereka sedang masukkan ke dalam dunia Islam saat itu. Jadi di zaman Al-Hafiz Al-Kautsari, beliau pun luar biasa. Begitupun Al-Ghumari, yakni bait fi Masr. Syekh Ahmad Al-Ghumari, Syekh Abdullah Al-Ghumari. Abdullah Al-Ghumari. Abdullah Al-Ghumari min تلاميذ الكوثري. Syekh Ahmad Al-Ghumari أيضا فردوا على العلمانيين. Jadi dari Al-Kautsari ada dua muridnya yang besar dari Fam Al-Ghumari itu. Semuanya murid-muridnya ini melawan apa yang sekarang kita kenal dengan istilah sekularisme, al-ibahiyah, madhab yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian madhab yang akhirnya berujung pada sifat-sifat kezindikan, seperti berdandan cara syariah, namun kemudian isinya bagaikan rayap yang menggerogoti isi syariah. Jadi masanya nggak terlalu jauh dengan masa kita sekarang ini. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan satu gambaran yang runtun ya tentang apa yang terjadi, bahwa ini adalah bentukan lewat sisi akademia, university, akademi ini tek-tek bengek, perabotan-perabotan keilmuan plus politik. Jadi perpaduan yang memperkuda akademi dengan emosi-emosi politik itu yang begitu kental menggoncangkan dunia Islam. وفي عصرنا هذا في بلاد الشام ظهرت دكاترة مزعومون بتيار جديد سموه القراءات المعاصرة للقرآن الكريم، يريدون على زعمهم تجديد العلم والإسلام والشريعة والعقيدة والتفسير وكل شيء، فأتوا بتفاسير جديدة مفتعلة لا أساس لها لا في اللغة العربية ولا في أصول
التفسير أو أصول الفقه أو أصول الحديث أو أصول أي شيء، ولكن من كيفهم هكذا. فنهض في وجههم العلماء، علماء الحق، وفي طليعتهم شيخنا الشهيد الدكتور محمد سعيد ابن ملا رمضان البوطي رحمه الله تعالى. Masya Allah. Belakangan di Syria pun merebak pemikiran-pemikiran yang menghancurkan Islam seperti itu. Muncul doktor-doktor masa kini yang menjadikan kata doktor itu sebagai alat yang efektif untuk membunuh Islam sampai ke akar-akarnya. Sehingga mereka membuat aksi sendiri, membentuk komunitas sendiri, mengorganisir diri dalam satu perkumpulan-perkumpulan yang punya kegiatan untuk menafsirkan Al-Quran dengan alasan mereka adalah ahlu tajdid, reformer, orang yang membentuk Islam kembali, memperbaharui Islam. Tetapi tafsirnya itu tidak berdasarkan pengetahuan yang semestinya, tidak berlandaskan pada ulumul Quran yang semestinya, dan tidak juga menafsirkan Quran menurut lughat yang sebetulnya. Mereka merebak kemana-mana, mengacaukan suasana, dan sampai menimbulkan tindakan-tindakan kekejaman seperti layaknya mazhab ibahiyah, menghalalkan pembunuhan. Itulah yang terjadi pada diri seorang imam besar. Yang saya ngelihat wajahnya aja, Bu, udah ngelihat betul wajah orang saleh ini. Saya pernah ngelihat di Yaman, dia ngomong di Tarim di Hadramaut, ana syuftu wajhah yani Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti hada في اليمن وألقى يعني محاضرة ذاك اليوم. Baru ngelihat wajahnya aja kita udah tahu bahwa ini orang saleh. Bimujarrad yani ra'i wajhi arafna man huwa. Fa idzal amru kama huwa waqi'. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dibom oleh gerakan itu gitu. Apa artinya ulama? Apa artinya Quran? Enggak ada nilainya buat dia. Dibom bersama 39 muridnya yang saya dengar yang ikut mati, dan beberapa puluh lagi yang luka. Tempo hari saya masih ketemu dengan anaknya yang ada di Indonesia, Dr. Taufik Al-Buti, kan ma'ana fi Indonesia. Tahaddatsna asya'a. Yani saya suka ngobrol-ngobrol dengan putra beliau itu di sini di Syekh Hasan itu bikin pesantren di sini di Puncak itu. Ada anaknya Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Asy-Syahid ini. Saya suka mencari informasi-informasinya. Sampai di tingkat itulah apa yang mereka kerjakan, melakukan bunuh diri, ya, bom bunuh diri untuk membunuh kaum muslimin yang begitu banyaknya. وكذلك أيضا في اليمن مثلا الذين قاموا ضد الشيوعية فقتلوهم واستشهدوا على يد الشيوعية، ومنهم الحبيب والد شيخنا والد الحبيب عمر الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ الذي قتله الشيوعية. نعم، وكان عالما ومسندا أيضا له أسانيد ما شاء الله معروفة. Begitupun yang terjadi di negeri Yaman, yang menjadi satu catatan memilukan bagi orang-orang di Hadramaut sana. Ayah dari walidu atau jaddu? Walidu. Ayah dari Sayyid Umar bin Hafiz yang sering kita lihat ada di Indonesia, itu pun menjadi korban orang-orang komunis. Jadi beberapa orang di antara ulama itu sampai sekarang tidak ketahuan di mana kuburnya, kemana perginya. Salah satunya adalah Sayyid yang menjadi orang tua dari Sayyid Umar bin Hafiz, yang begitu digandrungi orang untuk menyambungkan sanad, tali sambungan yang menyambung sampai kepada Rasulullah dalam ilmu hadis. Beliau adalah idola orang-orang
yang belajar hadis dengan keikhlasan dan ketekunan. Tetapi saat itu beliau mati di tangan komunis. فلا بد أن يسأل المسلم أن ينظر المسلم عمن يأخذ دينه ولو ادعى هذا المعطي أنه على القرآن والسنة ولكن هل هو على الجماعة هل هو على إجماع أئمة المسلمين فلا بد من ما يسمى بالإسناد يعني من شيخك من أستاذك عمن أخذت هذا من قال بهذا قبلك فالإسناد إذن من الدين هكذا قال السلف الصالح وأخذا عنهم الخلف الصالح أيضا الإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وهذا الأمر اليوم المعاصرون يأتون بأفكار جديدة وبمجرد أنها جميلة يستحسنونها ويجعلون دعايات لها هكذا لماذا لا نفعل هذا لا نعلم هكذا طريقة جديدة كل جديد مرغوب فيه ثم بعد هذا تحدث كارثة والإيمان مثلا يصاب إيمان الناس إيمان المجتمع يتزعزع فلا بد أن علماء الحق يقوموا ويقولوا لا ولو كان هذا ما يريد أن يسمعه الناس يريد أن يكون كل شيء يلا ماشي ماشي يلا مشي معليش يلا كل شيء مقبول لا بد أن لا نكون إمعة هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة إذا فعل الناس إذا أحسن الناس أحسنتم وإذا لم يحسنوا أنتم فعلتم مثلهم لا ولكن أنتم أحسنوا على كل حال إن فعلوا إن أحسنوا أم لم يحسنوا أنتم أحسنوا على كل حال ولو كان هذا يعني خارج رضا العامة يعني غير popular. Seperti yang kita ketahui bahwa segala yang baru itu biasanya disenangi orang. Begitu pula yang terjadi sekarang. Banyak yang mengantarkan kepada kita hal-hal yang baru. Mereka mampu membuat tafsir-tafsir yang serba baru. Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah. Tetapi persoalannya bukan hanya berhenti pada persoalan yang baru-baru. Yang kelihatannya menjadi berwajah modern gitu. Harus diketahui dari mana orang ini belajar. Sehingga Anda tidak salah mengambil pelajaran. Jadi harus Anda lihat kepada siapa Anda menyambungkan ilmu Anda. Dan orang itu pun belajarnya di mana. Kalau tiba-tiba saja ada orang yang merasa dialah yang paling-paling. Kalau paling-paling kan jadi jelek itu ya. Nah, bernaung di balik dinding kan begitu ya. Saya baiat kamu. Nah, bapak kamu itu masih kufur karena tidak saya baiat. Sanadnya nggak nyambung. Nyambungnya kepada iblis itu. Mesti Anda kenali dan tanya, kemana Anda belajar? Sampai jelas sanad-sanadnya itu kepada Rasulullah. Al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Samihni aqul yani kama yaqul Abdullah ibn al-Mubarak. Al-isnad minad din, mata rantai sanad, hubungan guru dengan murid. Ke gurunya lagi ke atas, itu bagian agama. Kalau tidak ada sambungan yang seperti itu, laqala man syaa ma syaa. Niscaya orang akan berkata, ya siapa saja akan berkata semau-maunya. Inilah yang disebut oleh mereka sebagai agama. Banyak yang kita tidak kenal riwayatnya tiba-tiba muncul sebagai guru besar belaka. Oh Jadi mata rantai ini perlu dijaga. Disinilah perlunya berkenalan dengan imam-imam kita. Ahlus sunnah wal jamaah yang merawat itu dengan begitu telatennya. Jadi kemunculan orang membawa yang baru
tidak selamanya menyebabkan Islam itu mempunyai mujaddid sang pembaharu, tetapi amat sering membawa kita mundur ke belakang kepada kerusakan-kerusakan yang ada di masa lalu. Ya. وقد أتاكم أهل جاكرتا منذ شهر أو شهرين أحد من كبار علماء التفسير في عصرنا الشيخ العلامة محمد علي الصابوني، وكان في ضيافة أحد الحبايب البالمبانيين وفسر سورة البينة، نعم، من أولها إلى آخرها، وقال هذه من بيانية، يعني كأن هذه المن تقول المقصود. إذن لم يكن الذين كفروا المقصود من المقصود أهل الكتاب والمشركين. ما شاء الله ما شاء الله هذا ظاهر منه. نعم. Belakangan ini baru 2 bulan yang lalu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang mufassir kontemporer kalau orang sekarang bilang, yang ada pada masa sekarang. Lahu salasat tafasir. Dia sudah menulis 3 kitab tafsir. Muhammad Ali As-Sabuni sangat dikenal di zaman kita, populer di IAIN di mana-mana saja di Indonesia, sampai yang jadi UIN sekarang pun masih menyimpan literaturnya. Muhammad Ali As-Sabuni datang dan dijamu oleh salah satu habaib dari Palembang. Di sana dia menafsirkan yang secara kebetulan apa yang saya ceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada Cak Nur tempo hari ya, tahun 97. Jadi tempo harinya udah lumayan juga nih. Ya. Yang lahir 97 kan kalau sekarang udah jadi ibu-ibu juga kalau perempuan itu. 97 dia mencoba mentafsirkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tiba-tiba belakangan ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tanpa ada hubungannya dengan cerita kita yang tadi lagi menafsirkan itu. Seperti yang diketahui oleh para ulama, minnya lil bayan. Lam yakunil ladzina kafaru min lil bayan, itu ahlil kitabi wal musyrikina, dalam pengertian bahwa ahlil kitab wal musyrikin itu kufur gitu loh. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, siapa sih orang yang kafir? Dijelaskan. Baik mereka itu ahlil kitab, emang ahlil kitab nggak ada yang kafir, Bu? Nietzsche yang berkata Christantum le vampirakum, itu juga ahlil kitab dulunya. Emang dia nggak kafir itu? Sebagai mengatakan nggak ada yang disebut agama-agama. Moral kita dulu budak, udah nggak main Tuhan-Tuhanan. Bila Tuhan itu ada, Tuhan sudah terlampau tua. Kita yang menggantikannya. Kan saya belajar gitu-gituan juga di UIN. Tuh gurunya masih ada tuh. Udah jangan saya sebut ntar kepanjangan. Ya. Nah ini, jadi min ahlil kitab kufur itu ada gitu. Minnya lil bayan. Wal musyrikin, begitupun yang menyembah berhala dalam konteks kekufuran, dua-duanya sejajar. Karena diterangkan oleh Allah, sesungguhnya orang yang kafir, siapa mereka? Si ahlil kitab, lihat aja sendiri. Ya, terus si musyrikin, semuanya sama itu. Sama di mana? Fi nari jahannama khalidina. Udah jangan melawan dengan Al-Quran. Mau kemana kita? Ya, kebetulan tafsir itu diberikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang beberapa waktu yang lalu hadir di Indonesia. ومثل هذه الآية الحديث الشريف صريحا الذي يقول من بلغه من أهل الكتاب أني رسول الله وأبى أو وجحد دخل النار. فهذا صريح. Seimbang dengan ayat Quran ini adalah hadis Rasulullah yang mengatakan, ahlil kitab yang sampai kepadanya berita tentang aku adalah Rasulullah, tetapi dia enggan menerima, dia pun penghuni neraka. Biar ahli kitab, dia tahu aku Rasul,
tapi dia tidak mau mengakui aku Rasul, dia pun ahli neraka. Kan seimbang tuh. Ya, min ahlil kitab ya kafir lah itu. Jadi sudah mendengar bahwa Rasulullah ada dan dia tahu menantikannya sejak dulu, tiba-tiba ketika Rasulullah muncul menjadi enggan kayak Heraklius gara-gara mau ditinggalin oleh umatnya. Dulunya dia yang bilang, kalau aku sempat aku datangi Muhammad, aku basuh kakinya, aku minum air basuhannya. Itu ahlul kitab tuh, Heraklius, kita yakni fil Bukhari. Tetapi pada saat umatnya ninggalin dia, tiba-tiba berbalik. Enggak deh, kita masih sama-sama pakai agama yang dulu. Kufurlah dia. Itu disebut di dalam Bukhari, haditsul Bukhari. Jadi sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh beliau, oleh Syekhuna Al-Allamah Said Fuad Jibril kita ini, kabar yang menyatakan man balaghahu anni Rasulullah fa aba dakhalan nar. Siapa yang sampai berita kepadanya bahwa aku adalah utusan Allah tapi masih juga enggan, dia masuk neraka. Ahli kitabkah dia, apalagi yang lainnya. فهذا نموذج من التفسير الصحيح وما خلفه وغير صحيح لأنه لا أساس له لا من اللغة ولا من الأثر المفسر للقرآن الكريم. فنحن في خطر إذا خرجنا من الأصول إلى ظلمات الوهم. لذا كان الدكتور بوطي رحمه الله دائما كل درس وله ألوف الدروس المسجلة في شرح رياض الصالحين وشرح الحكم العطائية وتفسير القرآن الكريم وشرح الرسالة القشيرية وغيرها من الأصول. كان دائما يبدأ كل درس بهذا الدعاء، يقول اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. يعني هذه زلة العلماء خطيرة، فكيف بغير العلماء؟ كيف بالأماتور وهؤلاء الأكاديميون الذين يعني ما شموا بعد يعني رائحة الشوق لرسول الله ومحبة المشايخ والاعتقاد بكرامات الأولياء، فكيف يفهمون الأساس؟ لأنه هذا هو الأساس، ارتباط قلب المؤمن برسول الله، بذات رسول الله، الذات المحمدية والنور المحمدي والحقيقة المحمدية التي نحن في يعني تحت هذه البركة نلتمس أن لا نخرج من طريق أهل الحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضماننا في هذا، والارتباط به والإيمان به هو ضمان ارتباطنا بالقرآن الكريم وبالله تعالى، لأننا نحن لا نفهم صفات الله سبحانه وتعالى من كلامه مثلا أو من غيره من أسمائه وصفاته إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هل يمثلون رسول الله كما يمثله المشايخ الكرام؟ لا. لذا يقعون في الأخطاء وفي الأهوال من التأويلات الباطلة. فلذا كان دائما يبدأ يقول اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، نعم، وارزقنا معرفة العلم، نعم، وسهل أخلاقنا بالحلم. انظروا إلى هذا أخواني الكرام، ومولانا الشيخ هكذا يحث على هذا، أنه الفهم طبقات، كالناس طبقات والعلماء طبقات، وفوق كل ذي علم عليم. Begitulah yang terjadi pada ulama-ulama yang sebenarnya. Sebagai contoh apa yang sering dilakukan oleh Al-Mujahid Al-Akbar Al-Marhum Syekh Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti yang meninggal pada peristiwa yang diceritakan itu, ya. Kerap kali beliau selalu membaca Allahumma akhrijna min zulumatil wahm. Ya Allah, keluarkan kami dari kelam-kelamnya keraguan-raguan. Al-waham itu pandangan-pandangan yang muzayyaf, pandangan-pandangan yang dipalsukan, seakan-akan benar-benar Islam, tetapi bukan. Kayak begitu. Nah, ini sering masuk.
Itu yang terjadi pada diri ulama. Aqul hadza indal ulama, fa kaifa inda ghairil ulama. Jadi sampai ulama besar yang Quran dia hafal, hadis, Masya Allah, dan mempunyai mata pelajaran yang susah dihitung karena mampu mengajarkan dalam segala cabang-cabang keislaman. Tafsirnya, hadisnya, tasawufnya, membaca kitab Hikam Al-Ata'iyah dan seterusnya. Sangat menguasai, tetapi enggak urung masih mementingkan doa ini. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi, dan muliakan kami dengan kepahaman yang benar. Para jamaah, ini luar biasa. Bila itu yang terjadi pada diri ulama, maka lantas bagaimana seharusnya kita? La'alla hadza yani qadrun. نعم. ونكتفي بهذا، وأستغفر الله لي ولكم، وخاصة لجرأتي أن أتكلم أمامك يا أمسير. يعني أمثالي لا يستحق إلا أن يقعد ويستمع، ولكن امتثالا بالأمر، نعم، وطاعة هكذا. وهو إنما هو نقل مما سمعته من المشايخ، وعسى أن ينفعنا الله به ويجدد لنا الله سبحانه وتعالى فهمنا وإيماننا وإسلامنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، خاصة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Masya Allah. Pada akhirnya beliau begitu merendahkan diri, begitu bertawadhu, sebagai mengatakan sepatutnya saya yang ngedengerin orang tua kita Saifuddin Amsir ini. Dibilang bahwa saya tidak pantas untuk duduk begini, tetapi kita merasakannya bukan sekadar pantas ya. Bahkan pada waktu-waktu tertentu ingin rasanya kita menghadirkan beliau, bukan cuma sekali gitu, untuk memperlihatkan kepada kita hal-hal yang terjadi di dunia Islam. Bal antum yani a'la min qadril kifayah, yani la lil istifada wa innama lil ifadah. Nahna nantazir yani ifadatkum ilaina wa alaina. Syuf yani yauman ma nad'ukum marratan tsaniyatan. Jadi kita undang lagi sekali lagi ya ibu-ibu ya, barangkali dalam tema yang khusus untuk beliau. Perlu Bu, perlu Bapak ya, kita mendengar dunia Islam ini sedang diapakan. Walaupun dengan tawadhu'nya beliau berkata, sepantasnya saya yang ngedengerin Pak Saifuddin Amsir. Mungkin dia lihat jenggot saya udah putih-putih begini. Saya udah menjelang 60 tahunan, beliau masih menjelang 50-an, masih muda Ibu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dari ini. Saya merasa yakin dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni Allah. Jalan terbentang untuk mencapai keridhaan Allah. Baiklah, kita tutup saja dengan membaca doa. Ana atabarrak min tilmid Sayyid Umar bin Hafiz, yani khairul hidayah. Ya, hu ta'allam min Umar bin Hafiz. La'allu yad'u yani li khitamil masjid. Majlis yani. Qum. Doa. يعني لأن يجتمع يعني بيننا هذا. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Syekh Khairul Hidayah yang lebih dari 4 tahun berada pada naungan ulama-ulama di Hadramaut. Beliau adalah murid dari Sayyid Umar bin Hafiz yang sangat luas jangkauan dakwahnya. Juga Sayyid Asy-Syatiri Abdullah bin Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Ya, fadhal yani. Takhtim berdoa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdu yafi ni'maka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya 'azim sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل
صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسير علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من نخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحماتك الكبرى عندية القدسية. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.